Welcome to Kashmir University Video Digest Quest. First a look at the highlights. 2-day seminar on Kashmir Sufi Shairi Fikrit Fun held. Seminar on Iqbal organized. And EMMRC wins award for the best film. Now the details of these events with your host Insha Zat. Department of Kashmiri organized 2-day seminar on Kashmir Sufi Shairi Fikrit Fun. The inaugural function was held in the Auditorium Hall of Humanities Block. Head Department of Kashmiri Professor Shad Ramzan presented the welcome address. اگر اس ات پس منظرس مز سارے مشرقی شعریاتک مطالعہ کرو تو پتہ پنہ کاشر صوفی شاعری ہند مطالعہ کرو تیل امکو لسانی اظہار سن کاشر صوفی شاعری کیازِ تیل ون ہے نا سوش کرال یتھے دپیومس چھک ژٕ کُنُے لا شریک مگر تم دوٚپنم تمہِ گٔژھِتھ چھُ میون طریٖق یِہوے طریٖقہٕ یُس تمہِ گٔژھِتھ طریٖقہٕ چھُ سُے چھُ صوفین ہُنٛد بُنیٲدی مرکز دپیومس اتھ طریٖقس ہٮ۪مٕچ زاگے تم دوٚپنم ہرنہٕ چشمن سۄرمہٕ لاگے دپیومس سۄرمہٕ لٲگِتھ کیاہ چھُ بنان تم دوٚپنم پوٚز تہٕ اپُز ادٕ چھُ ننان یُس عٲرف چھُ عٲرفس چھُ یِہوے سۄرمہٕ یُس پتہٕ وٕچھان چھُ پردس پتہٕ کَنۍ کیاہ چھُ. Mr. M.Y. Ting, former Secretary, Cultural Academy, while presenting the keynote paper, Sufi Shairi Fikrit Fun said that Sanskrit and Urdu language have embraced two cultures of the subcontinent. Sufi Shairi Fikrit Fun. Sanskrit Shairi manz mard aam tor aashik aasan to maashoq zindi. Tawai chu mund em shairi hund aashik godu laaran, ژھاران to alo pilav karnas pet aamad rozan. سنسکرت تو اردو کے واریاہو نقادو یمو من سون واقف کار ڈاکٹر وزیر آگا تہ شامل چھو یہ خیال ظاہر کورمت یہ چھو آریائی تو دراوڑ زبانن ہند نالمت ہاوان باوان وتر کھوریو تو دور گژو پٹ آمتو چھندر ہمتو تو تمبل ہمتو تھزرو پٹ درائے خیبر ژھنڈن وول وت گت آریائی تہذیبک نقیب چھو پنہ نرِ آلوان تو دیسی دراوڑ تہذیب چہ مادر نشان مستور مچھ تھپ کران یتچ دراوڑ تہذیبچ زنان چارو نچار أچھ بن کن ترٲوِتھ پنن پوشہ پان تس پشراوان تتھ لولہ نیاس ژیتھ رچھان یتیُک دیسی تہذیب چھُ اکہ برجست سنجہِ ڈلٕکۍ پٲٹھۍ پھۄلان تہٕ رنگ ژھٹان. Presiding over the inaugural function, Professor Marghoob Ban Hali expressed surprise that most of the writers and intellectuals are shy of calling the works of great poets of Kashmir as Sufi poetry. Yetkis godnikis azim shairas خبر کیازِ گٔے منٛدچھ اَسہِ حٲیِل یا کیازِ آیہِ تَتھ ٹھٔہرۍ گنٛڈنہٕ یہِ مانون نہٕ صوٗفی شٲعر ییٚتہِ کِس عظیٖم اولین صوٗفی شٲعر سٕنٛدِس کلامس تہِ چھِ أسۍ کٲشُر قۄران ونان عجیٖب اتفاق چھُ میون مقال چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ مقالس چھُ عنوانٕے کٲشرِ صوٗفی شٲعری ہٕنٛدۍ فارسی آگر تہٕ کینٛہہ آدن انہار تِم آدن انہار ونان پانے کہِ کتھ حدس تامتھ چھِ أسۍ صوٗفی شٲعری آغاز کران لالہ دیدِ ہُنٛد آغازٕے کِتھ پٲٹھۍ گۄرن ووٚننم کُنُے وژُن نیبرٕ دوٚپنم اندر اژُن سُے مےٚ للہِ گوٚو واکھ تہٕ وژُن توے ہیوٚتُم ننگے نژُن یہِ ننگے نژُن چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد یُس زن شہرت گٔمٕژ عوامس منٛز نہ یہِ چھُ یہِ کہِ بہٕ ہسا گٔیس تِمو کٔڑٕس یِہنٛدِس قبیلس منٛز بہٕ ٲسٕس بٹہٕ کوٗر ٲسٕس یا پٔرمٕژ لیچھمٕژ کوٗر ٲسٕس تِمو دوٚپُن ژٕ درٛایکھ تِمو آدرشو نیبر تِمو اصوٗلو نیبر یِم سٲنۍ ٲسۍ ژٕ درٛایکھ ننگہٕ پٲٹھۍ اگر یہ ننگگی ہند الزام مے قبول یہ محض اخ پام پام یہ اخ الزام یت پھر تہ پھر دمو پرانس ثقافتی میراثس تیت پھر روز سہ مفید یز. Professor Zaman Azurda opined that Sufis use poetry as an ornament, not as a routine. یہ چھُ بحث فلسفک پتہٕ چھُ اَمہِ یُس زن فلسافیکل ایسپیکٹ زندگی ہُنٛد اکھ چھُ تمیُک کِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ ٹریس شٲعری منٛز یوتانۍ شٲعری ہُنٛد تعلق چھُ غالباً ونہِ منٛز اکھ بڑٕ پٔز کتھ
دپن شاعری کے لیے کچھ تصوف کچھ نجوم لگا رکھا ہے. ات پٹ مہرنہ زیور لاگان یا ات کن انسان لباس لاگان اتھے کن مانتو تو یہ سامانیہ آرائش ہیو استعمال کورمت شاعرو. بلکہ اس یہ روایت ات پہ غالباً ون حالانکہ سہ ونان مطلب تم سی ذکر آئی تم سی کلامس من ہے مشتمل نمود سور پر وجود بہر یا کیا درا ہے قطرہ موجو ہو احباب میں. مطلب امہ قسمک زن یت ونو متصوفانہ مضمون تم تم سند میر سند آو یہ ذکر کرنے. میرن کور گۄڈنی مرثی پہ شروع مول ونس بیٹا عشق کر عشق پتہ لوگ سہ غزل ونہ. یہ تھو شریعت طریقت آو اشارتن ذکر کرنے. یم سات میرن یسن شاعری کر یم سات تم غزل ونہ غزلس مز بہرحال یہ مضمون یوان یا یہ زور تہ کڑنے. تت ون لکو دپک سنی ہو گیا سنی ہو گیا تکیاز شی طریقت یہ شریعت زیادہ پہن نا یہ پابند تم تر تصوفس مانان یت مز شریعت گوڑ آسہ تمو دپ سنی ہو گیا. Presiding over the function, Dean Academic Affairs Professor M.A. Vani said that one has to relook at the critique of Sufi poetry so that new and unexplored facets would come to the fore. تنقید چھس ات پہ نئی سر وچن کیاز ہسٹری من ہسٹری طالب علم ہسٹری از اے کنٹینیوس ڈائلاگ. اٹ از اے کنٹینیوس ڈائلاگ بٹوین دا ہسٹورین اینڈ ہز فیکٹس. یہ صرف ہسٹری یوت کی یہ تمام نالجی کن پریت کن مختلف شعبہ چاہے سہ سائنس ٲسۍتن سوشل سائنس ٲسۍتن یا ادب ٲسۍتن. اٹ ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس ڈائلاگ. ات فل سٹاپ کن جائے. دیر از نو فائنلٹی ان سو فار ایز یم چیز دنیائی چیز فائنلٹی چھ کنی. دا اونلی فائنلٹی از چینج یم زن دنیائی معاملاتن مز وچان اتھے پٲٹھۍ یتھ منٛز. یوٚتام کٲشرِ صوٗفی شاعری ہُنٛد تعلق چھُ حظ کٲشرِ صوٗفی شاعری پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ قلم تُلتھٕے گۄڈنٮ۪تھٕے. نمبر اکھ یوٚتن تانٮ۪تھ اَسہِ تصوُفٕچ مُکمل زان آسہِ. A book Zip Patthar by R.K. Braru was also released during the inaugural session. Associate Professor Mehfooza Jan proposed the vote of thanks. سارنٕے ادیٖبن طٲلبہٕ علمن یم سٹھاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آیہِ ییٚتہِ تۭرِ منٛز پنُن قۭمتی وقت گُزورُکھ ییٚتٮ۪تھ اسہِ سۭتۍ پننہِ تہٕ پننہِ ڈپارٹمنٹ کہِ طرفہٕ شُکریہ کران. Iqbal Institute of Culture and Philosophy organized a day-long seminar on Iqbal's philosophy. The function was held in the Gandhi Bhavan auditorium. The proceedings of the function started with rendition of Iqbal's poetry. Khudi hai tegh fasan la ilaha illallah ye دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. Head Iqbal Institute of Culture and Philosophy Professor Taskina Fazil presented the welcome address. خودی کی اصطلاح پر اقبال ابتدا سے غور و فکر کرتے رہے ہیں. اپنی بیاض سٹرے ریفلیکشنز میں انہوں نے اولاً اس کے لیے شخصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. خودی اقبال کے فلسفے کا اساسی یا بنیادی تصور ہے اور اس پر ان کے پورے نظام فکر کا دار و مدار ہے. اس کا باقاعدہ اور منظم اظہار انہوں نے سب سے پہلے اپنی فارسی مثنوی اسرار خودی میں 1915 عیسوی میں اور بعد ازاں اپنی دیگر شعری تصانیف اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے خطبات میں کیا. خودی اقبال کے نزدیک وہ بنیادی اکائی ہے جس پر حیات انسانی کا تمام نظام منحصر ہے. بعض مکاتب فکر نے انسانی خودی کو کمتر یا حقیر قرار دے کر اسے انسانی ذہن کے ایک واہمے سے تعبیر کیا ہے. اسی لیے اسے ختم کرنے کی تلقین کی گئی ہے.
Former head of English Department Professor G.R. Malik in his keynote address highlighted various facets of Iqbal's work and said that his philosophy was complex but comprehensive. इकबाल के निज़ाम फ़िक्र उनके नसरी और शायरी इजहारात में तसव्वुर खुदी की ये मरकज़ियत जिस तरह मालूम व मुसल्लम है, उसी तरह से भी ये एक मुसल्लम अमर है कि इस तसव्वुर की माहियत और हयात इंसानी में इसकी अहमियत समझने में दुश्वारियाँ पेश आ जाती। इन फैक्ट इट इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स डिमेंशन ऑफ इकबाल्स थॉट। पेचीदा क्यों है? इसकी पेचीदगी की बुनियादी वजह यह है कि ये जामियत के एतबार से, कम्प्रहेंसिवनेस के एतबार से, इसके अंदर इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी के एतबार से ये एक ऐसा तस्वुर है जो तमाम मारिफ हिकम को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक हक बात अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी फ़िलासफ़ीज़ हैं, मारिफ हैं, हिकमतें हैं, तसव्वुर खुदी के अंदर एक इनहेरेंट कम्प्रहेंसिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि वो तमाम इन मारिफ हिकम को अपने अंदर जज्ब कर सकता है। बल्कि अगर आप पूरी तरह से हम समझते हैं इस तस्वुर को, तो फिर ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी जो इंसानी फ़िक्र में पेश रफ्तें होंगी, तसव्वुर खुदी में ऐसी सलाहियत है वो इनको भी जज्ब कर सकता है। Professor Margoob Banihali said that through poems, Iqbal popularized his philosophy. जो दावत अल्लामा इकबाल ने, उम्मत के हमदर्द ने अपने ख़ास अंदाज में, अपने एक ख़ास करामती अंदाज में, जादुई अंदाज में जिसको पेश किया कि शायरी में वो समा नहीं सकता था। कमाल उनका ये है कि शायरी के ज़रिए से उन्होंने एक फ़लसफ़ा ज़िंदगी, फ़लसफ़ा हयात को पेश करने की कोशिश की। तो वो निज़ाम फ़िक्र जो मुतबादिल के तौर पे उन्होंने दिया, मगरिब की निज़ाम फ़िक्र से, जिसमें हैवानी उनसर को या शैतानी अनासिर को उजागर करके उबारने की कोशिश की जाती है, उनके बरक्स वो पॉजिटिव जीन्स कहिए या ट्रेट्स कहिए, उनको पहचानने की तरफ दावत देने की कोशिश जो की गई। तो शायरी में मौलाना रूमी की एक समझ लीजिए वरासत को अपने नाम करके, तो अपनी ज़िंदगी का खून पसीना एक करके अल्लामा इकबाल ने तमाम तर तख्लीकी अमल जो है वो वक्फ कर दी इस चीज़ के लिए कि इस खैरुल उम्मत को क्या कहिए उसको जगाने की कोशिश कर लूँ, और कम से कम इस मशरिकी दबिस्तान में जहाँ वो पैदा हुए उसके नाते से मैं एक हक अदा कर लूँ। Dean Academic Affairs Professor M.A. Vani in his address informed audience that the concept of Khudi of Iqbal is an alternative from the rest of the philosophies. इकबाल ने एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम, इकबाल की एक अल्टरनेटिव फ़िलासफ़ी है, एक मुतबादिल फ़िलासफ़ी है, एक मुतबादिल प्रोग्राम है, एक मुतबादिल निज़ाम है बनी नवा इंसान के लिए। मुतबादिल किसका मुतबादिल? उन मेटीरियलिस्ट फ़िलासफ़ीज़ और मेटीरियलिस्ट सिविलाइजेशन जो मादी फ़लसफ़े हैं और जो ये मादा पर बुनियाद मुनहसर जो सिविलाइजेशंस हैं, उनके मुकाबले में ये दूसरा फ़लसफ़ा उन्होंने दिया, दूसरा निज़ाम दिया, मुतबादिल निज़ाम। इकबाल ने वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ा। ये एक बहुत बड़ा उसमें एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है इकबाल। उसने मशरिक़ को भी पढ़ा, मशरिक़ को भी जाना और मगरिब को जाना, और मगरिब को जब उसने मगरिबी फ़लसफ़े को पढ़ा, मगरिबी तहजीब के जो असरात हैं उनको भी बाँप लिया, तो वो इस नतीजे पर पहुँचा, ये सच है कि इसने इंसान की जो मादा परस्ती यानी इंसान की जो इकनॉमिक स्टेटस है, इकनॉमिक पोजीशन जो है, इसको नो डाउट कुछ इम्प्रूव किया, मगर इसने साथ ही इंसान का रूह ले लिया। On the occasion, a few books were also released. EMMRC's film Sekmol, The School for Naufal,
won the Best Film Award in second edition of Woodpecker Film Festival and Forum. The festival was held at India Habitat Centre, New Delhi. The film, jointly directed by director EMMRC Dr. Shahid Rasool along with producer Shafqat Habib, won the Best Film Award among the 64 films of India. The award carries a citation, trophy and a cash prize. Segmol was declared the best film in education category. The film was shot at Ladakh and revolves around a Nobra boy, Norful, who had failed in 10th grade but found the right school at Segmol. The film demonstrates how our faulty educational system and teaching techniques fail the brightest and how a single person can make a difference in hundreds of lives. Here is a look at the few scenes of the documentary film. It's my new responsibility to, do management of money. These activities also impart the value of dignity of labor into the students. So we would like them to be creative pioneers who start things that others fear. And that's why we would like in future for them to stand up on their own feet and be job creators rather than job seekers. We give them a full freedom, we ask them to do different things, and then sometimes they come with like really cool ideas that you never thought about. And then like sometimes water circulation, sometimes they work paddling, like all these biogas projects and all over here, which is most of the thing created by the students, and they work for it, Next thing is biogas. Okay. So it is, not yet did in Ladakh, all over Ladakh. So first time like this biogas is done in Ladakh, which is in Segmol, and it's like benefit for like eco-friendly environments, and like students do these things, and and corporate also help. Innovations are a part and parcel of the daily life at Segmol. The campus is totally self-reliant, harnessing sun's energy for the day-to-day activities. Be it heating of water or cooking food, the main source of energy is the sun, which allows this unique school to remain open throughout the year. Here in Segmol, I always participate in everything, like talking with foreigners and sharing feeling and work, and whatever their activities I join. That's why I feel comfortable and I like. So do you think that normal school where you were going in Nobra, that was also giving you good education there? Of course, this education they give very nice and smoothly. Till test I didn't understand why am I studying, and and now I realize what is education in why am I studying. You take a child from known to unknown. Here we are taking him from unknown to unknown. He doesn't know S, you give another unknown example, ship, for a student in the mountains. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I like. Like the flowing waters, ideas begin to flow out of the young minds that dwell here. Not only Norfil, but many students like him come to this place to prove that they are not failures. This is their kingdom where learning is not limited to books only. This place is more of a concept than a school. Traditional music and dance is also kept alive at the school with the revival of long forgotten folk songs of Ladakh.
With this, we come to the end of our program. Mail us your suggestions at our email address quest@emmrckashmir.com. Before I take your leave, here are few words of wisdom. The most important natural quality is that of complete loyalty to the idea of people's emancipation.